за то, что Бог мужчин тебе дарил свою любовь. Привет, скинь, меня ты ждал 7 долгих лет, меня ты ждал, и вот я здесь, и для меня поет в реке вода. Я обошла почти весь свет, но для меня дороже нет родной земли, что будет ждать меня всегда. Я поднимаю свой бокал за сыновей твоих, за тех, кто в час лихой тебе себя отдать смогли. Я поднимаю свой бокал и говорю им: пусть будет свет и благодать там, где сейчас. Райгурам баста, Варзон схинвал. Սասմացած ռասուղ բնաթիիսնա ռեսպուբլիկա վալդայդարտազարդարայը ազայ ազմացիվն դինատատ սավը խորզրդամ նասայրա գուրաց խինվալը վդում մակասկայա 7 долгих лет меня ты ждал, и вот я здесь, и для меня поет в реке вода. Я обошла почти весь свет. Боги самохойне. Боги خیلی خوشم است. خیلی مز هر دستی میشرت خیلی دیز کنم شد. می боги همون خونس. داز دون در نالی من در. اما هاوس دون س боги باخشتیشی دیت سخربات خزر تراز خاربات خزار منر دوموچی تیله که خون استیک انسامبل زکستاوی هایف از بست خواهی فشتت سدی اما هم دلم آخشتیشی سخرادت Pushkinun stedale koçiyum do takhsiste amam da teatr festete hum da masdish ama şu an dortastorskun vaziyet vafardagisham ama ze samih khut kanal samagodish olya radyan vali dergisirdige vali amze kuret devdish vali kuret ma huwa ana дошставсет. Жил тогда на Бугире, напротив были дома, там не было этих, универмага не было. Потом эти дома снесли. Ну, из известных людей в этих домах там напротив меня жил Гафес. Захам мене ацебнат. Роздердзевот биревалат згундукани. Кацебасх дуваминстамазе. Դուամինստամաս ստրսյան ռխաստայրոն ադաման ուդեզյան տեդարտարմա գորաթանիեմ բիսխայ ոդ պրխ մասեղտ բաղը գդարցտը ադմինիստրատիվ ունաղոստտա ծարանվատտա ախորգանանդատտա Բաղոդրաստակ մածավգարտղթա ֆարաստա ծամայնոգայս ծալցակկանամ ամա ըմբալունոգմա ըրկանամ նալֆամբլայ նավարզուն ռայգուրանգում բիրավալոցուգուն դուքանի սղդանտը բնատլ դար բիրաձրցտ ծդսարստավա ռացը տրաստակ Ամadzնրցալ դարազը արաստրցտ այվ սկվեր Почти весь свет, но для меня дороже нет родной земли, что будет ждать меня всегда. Աստայ ֆանտամ ծրանը նախանցած սախի նապտույ սվալլատտա Mənə atıran tak Urfa'yı derkəmənə təxəystər kız Bakotda İristonu sıxlıqdanaq çıxırbatı tamirlan yəqaligətimə. Iu di vəçəgən, iu ovdazırozmə. Mə hevad çıxınvalı, mənə çəribəyə mer goroda yakısta koştı Oçev Alan Grigoreviç. Mən fəjirtda. Mədam hafta mənə am rəsuf kənən qəvə من هاوش بنات مدام دم کدیست قده ایسه فزنا و مدام من ایست ارباخ ساخم قده ما قده ارشدی ساخم سکیفسکای زولتا نارتا ما ایرت ایدئولوژیا یو ما بایو کنون اما سا خوش سکویر میدک یو ما سرازون پروژه الفاکستون ما بخواستم ما یزارد ما فشدی ما از
ارتبل کتون زنگاز کلپتورت ما خود تک در دیو نگای شمایل فتخون ویت خی آدم قوه فجرتون سقوخت نفگانگ ما زاست سرمت ما فجرتون بیغلات رودولف ما ویدر заслуженный художник نوجه خوبیات روبرت заслуженный художник می سارستم میو ما سباتستم می دولا ماستر نخیم کوست ارمش دونه می میو مای مردگ میدک سارستم اما سا افتا کول بکوتم کم درجه ما گورات گتسل ایرونجی نادیما باست ایرستون گوراتو ما ایرونجی نادیما باست و شدرتا قوم جشدر رسول جینادو کش آدم زردم شوا من چیکوس وی زردم در شوا فونتون روز در رستودی مخمر مستر خواب من کول ش سارستم هوی کولل شی هودونیول در ما پروژکتو امی ایوم سارستم من کی راجرتون هوش آدمی ما هوش نفگنجی ما خودونسته ژلزابتونای هرم برونزای کو دایکوی برونزای و چه رستوراسیا کنن تنگرگ مقام بوده فلا برونزا تا قوه فلدر یارخ فلدارو ارمز برونزا цветной металл زنورق داور من کاینگ تس خستینا فلا ژلزابتون تا آل دوازدر قوه تانیروف کام رستوراسیا کنن از خالگانه کنه بتون خود تک فلا شکراس کام شت تانیروف کاس ورای وی خور باسوجم بایده ما کلم بایده ویتم خود تک نیش کنجینی ولی صداستم در olkash figura dar yaxi binote qozmaja ostavay ofta centralny figura kashu maja centralny borelev kashu orest viu nozan ma fedal tayrem ma irestone nozanay kotchendarma valdar nikashe numornan nishevedis obundar irattam valdar nsonivag orden u watsamunga maja watsamunga lave ostavay haush borelevste یا فرستم ایور دیگه آتشم از نورت کاتجتای این دیگه تا سردون کشر خود کتا فتچاگ موزیکال و اینسترومنت ایران آدم ما اما آتشم از تا دیپوس کم فوت کنه هاوی یازاک لوچیتلنی وش فرما ایسکوستوا آتشم از تا هاویو هاوش آلیتوریات کنه نورت کاتجته استه جاییس ساتانا در نه ساتانه در نیرازه نورت کاتجته من هم آشر دیگه فارس کول کشو دوباره جیس هم تا ایرستونه من گرب کشو دی 92 ما هوی تا ایدئولوژیچسکی کستکادونست ویدر هوش سیمبولیکا نفدالتاینم ценесонюак جندر بنت بالزاد و دونه وازگه درست نارتکاچتم آخر گنده کد زغنز و مگسکسته ایران آدم انسیکلوپیدی آیفاد ایستوری بی راسته نفدالت سال وارس سویدوی سزونن دینت دمه قدت سنود تماتر نتوی و دونیول در آیوی افدستر سدسته ای باسه نارتکاچت سیراک در خوتخل نمات سد آده ماجزوند ارقود دیناد نارتو دسته قباتر مخصارجن цар дворзаг одаймаг ворзаг стырар хукуттуй сари бординадан кодан мавудон роттын басте малатылдар розоводысты Скифский звериный стиль мана нортакотчата юмакус исой скифское золото олчи дар сяхи хуне фалия ирон одам журганиш канч фалиам куя фенем бойданч бем касанч вад ирон одам моган хауша скифское золото кашу хави яуда мидаги мязон хой ману ол хотарайзто амаҗа никодар дгорча кутто махаумагаска нортакотчата скифское золото ама обун فدالتای کش ایدئولوژیا شوی رستوران هوی یوم سبای کتو مثلا هم رسول کد رسول جینا ده هفت فینن کتون ایران ده مثلا رفتستون این ناخه مخشیاک بنتسته نراک فدالت سکیفته سفاسته سقازدک دینت بن وقتوی ودون سکیفته سزغری میگنن تا زمدیس کتوی بیر آرخیولوگته هیستوریک تا کت برک کتوی آفتم سکیفتن ودستر باستینت تا بردیناک زرین گرتیمه و من نمواده دوجه ودون نماز دسته اتساق دست نتل فتساق رستاجه آخه میگنن تا آرستوی سکیفتن سقازدکوته Скифы – племена, заселявшие степи между Дунаем и Доном. Это чрезвычайно обширная территория, поэтому находки встречаются и в Сибири, и в Причерноморье, и на берегах Днепра. Пекторалис кургана «Толстая могила», Днепропетровская область, IV век до нашей эры.
Археологическая экспедиция в 1971 году обнаружила 2 погребальные камеры со множеством золотых украшений, в том числе знаменитую пектораль, нагрудное украшение царей. Предположительно, она была изготовлена древними греками по заказу знатных скифов. У пекторали 3 уровня: нижний – анималистический, реальные и мифические животные, средний – растительные орнаменты, верхний – сцены с людьми, скифами и домашними животными. Вес 1 кг 148 грамм, хранится в Киевском музее исторических драгоценностей Украины. Солохский золотой гребень весом 294 грамма обнаружен в насыпи Солоха, могила Знаменская, возле города Каменка-Днепровская Запорожской области, в 1912 году. Гребень лежал возле головы скифского вождя. На нем представлена боевая сцена, зубья соединены фризом с лежащими львами. Фигуры сражающихся воинов изображены очень реалистично. Гребень хранится в Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Там же хранится большинство предметов из этого кургана. Золотой сосуд «Царский курган Кулеба» в Крыму рядом с Керчью оказался богат на находки. Одной из них стал золотой сосуд, ваза, на котором изображены скифы. Первые археологические раскопки кургана были проведены в 1830 году. Էպասնարտը կոչիթա մասկիֆտե սզղարի միգանանթա ստը իրոնադամը խազնադուն մա ալչի դեր qoamazona երակ վդալթը ծարդ մա ացսկվերը նվգունդայ ավտիստ քայցավնց վիտարադուն խատ վադատտը նադամը սարտլ ըրլավն կանեն նա истории խազնկդինատ մանեսանիվակ Но для